जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। शुभ सकाळ पिलामाने आज आमे संस्कृत व्याकरण रे पढ़िबा धातु रूप ह्वादिगणीय धातु पढ़िबा। मने टिके पकाओ आमे गत 3 पीरियड हेलानी आमे पढ़ुचे धातु रूप को नेकी। प्रथमे आमे धातु मानकर गण पढ़िथिले। गण गुड़िक 10टी थिला। ता भितरु आमे भ्वादी धातु पढ़िचे, अदादी धातु पढ़िचे। आज पढ़िबा ह्वादिगणीय। ह्वादी पिला माने ह्वादी आको आमे टिके संधि विच्छेद करदबा। ह्वादी संधि विच्छेद कले कोन हबो? हु युक्त आदि। हु युक्त आदि ह्वादी। हु माने कोन जानछो? हु माने हवन करिबा। हवन करिबा माने कोन? जो आमे यज्ञ रे आमे हवन प्रवृत्ति करू। तेणु तार रूप केमती हबो? जुहति जुहति जुहुतः जुहति। मन टिके चिंता कर। जुहति जुहुतः जुह्वति। प्रथमटारे जुहति जो ओकार आउ तार बहुवचन रे जुहति जो हरे बफला बुझिपारल। सेमती जुहसी जुहुथः जुहुतः जुहमी जुहुबह जुहुमह। ताले एटा हु धातु। हु धातु माने कोन? हवन करिबा नै कि। ताले आज आमे सेही ह्वादिगणीय धातुरु आमे केतोटी धातु को पढ़िबा एवं ताकू लक्ष्य करिबा। देखो आदेरे लोट लट आ विधिलिंग और लंग लकारे परस्मैपदी धातु द्विरुक्त होई आवश्यक परिवर्तन घटी थाए। ताले हु धातु माने तो जुहु शब्द कुहाला जुहति। एबे भी धातु माने विभेति। तादे कोन ती लागि कि होउची दा धातु ददाति इत्यादि। आज आमे सेइथेरु गोटे धातु पढ़िबा दा धातु। परस्मैपदी धातु ह्वादिगणीयर दा धातु। ताले दा माने कोन? दा धातु माने दान करिबा। जेमते विद्या ददाति विनयम। विद्या दान करे विनय बा नम्रता। ताले तार लट लकार आग पढ़िबा दा धातुर केमती होउची रूप। प्रथम पुरुष आउ मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एबटे एक वचन दुई वचन बहुवचन। ताले दा धातुर रूप हबो ददाति दत्तः ददति ददासी दत्थः दत्थ ददामी दद्वः दद्मः। बुझिपारल। एटा होची ह्वादिगणीय। हु आदि ता भितरे दा धातु गला। दा माने देबा दान करिबा। सेमती लोट लकार रे ददातु दत्ताम ददतु देहि दत्तम दत्त ददानी ददाव ददाम। लोट लकार गला नहीं। ताले धर भिकारी को भिक्क दियो भिक्षुकाय भिक्षाम देहि। मध्यम पुरुष एक वचन कारण एटी कर्ता हिजिबे कि तुम। बुझिपारछ। सेही परी तार विधिलिंग लकार दद्यात दद्याताम दद्दिहु दद्याहा दद्यातम दद्यात दद्याम दद्याव दद्याम। एटा हला विधिलिंग लकार। सेही परी व्यवहार ताकू करिबा आमे लंग लकार बा अतीत काल अददात अदताम अददुहु अददाहा अदतम अदत अददाम अदद्व अदद्म। विसर्ग नहीं अदद्व अदद्म। लूट लकार केमती हबो? दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यथः दास्यथ दास्यामि दास्यावः दास्यामः। सेई दा धातुर केमती आत्मनिपदी धातु होउची। आत्मनिपदी धातु तमे आगुर जानिचो जे जे निजे कोन क्रियार फलभागित्व हुए कर्ता निजे। तेणु सेठी ही आत्मनिपदी धातु हबो। ताले तार रूप केमती हबो देखो दत्ते ददाते ददते दस्से ददाथे दद्वे दद्दे दद्वहे दद्महे। बुझिपारल। तार लोट लकार हबो दत्ताम ददाताम ददताम दस्व ददाथाम ददध्वम दद्देई
ଦଦା ବହେ, ଦଦା ମହେଇ। ହେଲା, ସେମିତି ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଅଦତ, ଅଦଦାତମ୍, ଅଦଦତ, ଅଦଥାହା, ଅଦଦଥାମ୍, ଅଦଧ୍ୱମ୍, ଅଦଦି, ଅଦଦ ବହି, ଅଦଦ ମହି। ତାର ଲୁଟ ଲକାର ହବ ଦାସ୍ୟତେ, ଦାସ୍ୟତେ, ଦାସ୍ୟନ୍ତେ, ଦାସ୍ୟସେ, ଦାସ୍ୟଥେ, ଦାସ୍ୟଦ୍ୱେ, ଦାସ୍ये, ଦାସ୍ୟାବହେ, ଦାସ୍ୟାମହେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦା ଧାତୁରେ କୌଣସି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଦା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଦା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଉପ ଆଉ ଆ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଦତେ ବା ଉପାଦତେ। ତା ମାନେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେମିତି ଦା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ର ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ହେଲା, ସମ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ସମ ଆଉ ପ୍ର ଦିଟା ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ନାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେମିତି ଦା ଧାତୁ ପରି ଧା ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ହବ। ଧା ଧାତୁ ମାନେ ଧାରଣ କରିବା। ତାର ସେମିତି ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ଆଉ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ହେଇପାରିବ। ଧା ଧାତୁ ମାନେ ଧାରଣ କରିବା ବା ପୋଷଣ କରିବା। ହେଲା, ସେଠି ଦଧାତି ତାର ପରସ୍ମୈପଦୀ ରୂପରେ ହବ ଦଧାତି, ଧତଃ, ଦଧତି। ହେଲା, ଆଉ ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁରେ ହବ ଧତେ, ଦଧାତେ, ଦଧତେ। ସେଇ ଦା ଧାତୁ ପରି ରୂପ ତାର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଧା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା ତା ମାନେ ହେଇଯିବ ବିଧାନ କରିବା। ଯେମିତି ଅନ୍ତର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ତା ମାନେ ହବ ସ୍ୱୀକରଣ ବା ଧାରଣ ବା ଆଚ୍ଛାଦନ। ହେଲା, ଏଇପରି ସବୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯଦି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯାଏ। ଧା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତିରସ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତା ରୂପ ହବ ତିରୋଧତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଧା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅପି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯିବ ତା ମାନେ ହେଇଯିବ ଅପିଧାନ, ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା। ଯଦି ଅତି ଲାଗିବ ତାହେଲେ କହିବା। ହେଲା, ପ୍ର ଆଉ ନି ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଅବହିତ ହେବା ବା ପ୍ରଣିଧାନ କରିବା। ଏଇପରି ତାର ସବୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ସମ ଆଉ ଆ ଲାଗିବ ଯଦି ଧା ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ସମାଧାନ ଅର୍ଥରେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ହବ। ଧା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯଦି ଧା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ପରି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପରିଧାନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ। ଧା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅତି ଆଉ ସମ ଯଦି ଲାଗିଯିବ ଉପସର୍ଗ ତାହେଲେ ତା ମାନେ ହେଇଯିବ ବଞ୍ଚନା କରିବା। କଥମ ରାମପି ନାମ ଅଧିସନ୍ଧତେ। ସେମିତି ଧା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁ ଆଉ ସମ ଯଦି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସେଇପରି ଆମର ସେଇ ହ୍ୱାଦି ଗଣିଆ ଧାତୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହେଲା ଭି ଧାତୁ। ଭି ଧାତୁ ମାନେ ଭୟ କରିବା। ମୃଗାହା ବ୍ୟାଘ୍ରାତ ବିଭ୍ୟତି। ବିଭ୍ୟତି ମାନେ ଭୟ କରିବା। ତାର ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁରେ କେମିତି ହବ ରୂପ ଦେଖ ତାର ବିଭେତି, ବିଭିତଃ, ବିଭ୍ୟତି। ଧର ସର୍ପଃ ନକୁଳାତ୍ ବିଭେତି ମାନେ ସାପ ନେଉଳକୁ ଭୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁବଚନ ହେଲେ ସର୍ପାହା ନକୁଳାତ୍ ବିଭ୍ୟତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ବିଭେତି, ବିଭିତଃ, ବିଭ୍ୟତି। ବିଭେସି, ବିଭିଥଃ, ବିଭିଥ। ବିଭେମି, ବିଭିବଃ, ବିଭୀମଃ। ହେଲା, ଲୋଟ ଲକାରରେ ବିଭେତୁ, ବିଭିତମ୍, ବିଭ୍ୟତୁ। ବିଭିଃ, ବିଭିତମ୍, ବିଭିତ। ବିଭିୟାନି, ବିଭିୟାବ, ବିଭିୟାମ। ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାରରେ ସେମିତି ବିଭିୟାତ୍, ବିଭିୟାତାମ୍, ବିଭିୟୁଃ, ବିଭିୟାହା, ବିଭିୟାତାମ୍, ବିଭିୟାତ, ବିଭିୟାମ୍, ବିଭିୟାବ, ବିଭିୟାମ। ହେଲା, ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର ଉଚିତ ବା ସମ୍ଭାବନା ଗଲା। ଏବେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ତାର ରୂପ ହବ ଅଭିଭେଦ, ଅଭିଭିତାମ୍, ଅବିଭୟେହୁ, ଅବିଭେହେ, ଅବିଭିତମ୍, ଅବିଭିତ, ଅବିଭୟମ୍, ଅବିଭାବ, ଅବିଭାମ। ହେଲା, ତାର ଲୁଟ ଲକାର କେମିତି ହବ ଭେଷ୍ୟତି, ଭେଷ୍ୟତଃ, ଭେଷ୍ୟନ୍ତି। ଭେଷ୍ୟସି, ଭେଷ୍ୟଥଃ, ଭେଷ୍ୟଥ। ଭେଷ୍ୟାମି, ଭେଷ୍ୟାବହ, ଭେଷ୍ୟାମହ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ କଲା ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥରେ। ହେଲା, ସେମିତି ଭ୍ରୁ ହଉଛି ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ। ଏ ଭି ଧାତୁ ପରି ରୂପ ତାର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ତାର ହା ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ହା ଧାତୁ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଜହାତି, ଜହାସି, ଜହାମି ଏମିତି ହବ ତାର ରୂପ। ସେମିତି ହୁ ଧାତୁ କହିଲେ ହବନ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି।
तेणु एहीपरि भाବରେ आमे ह्वादिगणीय धातुर परस्मैपदी आउ आत्मनेपदी धातु कथा आमे पढ़िले। एहीपरि आमर आमे बर्तमान भ्वादी अदादी आउ ह्वादिगणीय पढ़िचे। आमर आउरी 7टी गण पिलामाने रहिछि। आमे सबुथिरु किछि किछि निश्चित भाବରେ जानिबा। बुझिपारलो आमे निहाती याकु किछि जानिबा। आमर पाठ्यक्रम रे जेहेतु अछि आजि पई ताले आमे एइठी रखिबा। तुमे माने संपूर्ण ह्वादिगणीय धातु गुडी को जानिबो एवं शिखिबा पई चेष्टा करिबो। एवं जदि मोर पाठ तुमको भलो लागु थाए ताले निश्चित भाବରେ भिडियोटी को लाइक करिबो एवं कमेंट दबो। ताहाले मते पढ़ेबा पई आउरी आग्रह लागिबो एवं सबु गण गुडी को मु निश्चित भाବରେ टिके टिके पढ़ेबी एवं तुमे माने किछि किछि ज्ञान तो पाइबो पढ़िले। तेणु आजि पई एइठी आमे भिडियोटी को रखिबा। पाठ क्लास को एइठी रखिबा। पुणी थरे आउ गोटे पीरियड रे आर गणटी को आमे पढ़िबा। आगो को हमर गण अछि दिबादी गणीय। दिबादी गणीय को आमे पढ़िबा। ताले आजि पई एइठी रखिबा। धन्यवाद।